émission Mali kɔnɔ la n'o ye Newtech o jɛmukan ye jɛmukan mun n'a bɛ taa an ka subahana mansinw o ye yɛlɛma mun don an ka adamadenya kɔnɔna la. An ka bi thème o ye l'évolution technologique de la statistique n'o ye an ka subahana mansinw o ye yɛlɛma mun don an ka jate fɛsɛfɛsɛw baaraw kɔnɔna la. Bi an ka bi mɔgɔ wele Saint-Jean a tɔgɔ de ye Mohamed Jara. Mais sani an ka ɲininkali tɛnku Mohamed Jara la, n b'a fɛ an ka nin reportage lajɛ n'o signalen don par Mohamed Salif Doumbia. Mohamed Jara ale de ye Newtech maa welelen ye bi. An bɛna Mohamed Jara ka baara fɔ aw ɲɛna. Ale bɛ baara min kɛ o bɛnnen don statistique ma min ni an b'u wele nanzarakan na ko les statisticiens. U ye baarakɛlaw ye baarakɛla min ni bɛɛ lajɛlen mago bɛ u la. Mohamed Jara ale bɛ baara kɛ an ka jamana a baarakɛyɔrɔ lakodɔnnen ba dɔ la min ni olu yɛrɛ ka baara fanba ye statistique ye. Mohamed Jara ale bɛ nin baara in na kabiri a tilala a ka kalanw na. Mohamed Jara ye maa ye fana maa min ni a kɛlen don ka baara in dogo a sɛbɛn ma sanga ni a ka wagati. Statistique u b'u ka baaraw kɛ a statisticien ninnu subahana mansin o ye nɔgɔya caman don u ka baara la min ni an b'o wele ko internet. Maaw don fana u ka baara in a donfan ni a bɔyɔrɔ o fana ka ca dɔɔni bari sabula maa dɔw bɛ jigin olu bɛ taa sɛgɛsɛgɛliw kɛ ka tila ka na a di maaw ma maa minnu ni olu tɛ bɔ u nɔ la. Statistique baara don fana baara min ni a tɛ taa timinandiya ale ni yɛrɛdi kɔ. Statisticiens olu ye maaw ye fana maa minnu ni kɛnyɛrɛyew ani faso baarakɛlaw mago bɛ u la san kalo 12. A ye faamuyali sɔrɔ nin reportage kan. Donc an bɛna an ka ɲininkali an bɛn'o tɛnku an ka invité la. N y'a fɔ a ɲɛna n ko nin thème o ye l'évolution technologique de la statistique n'o ye subahana mansinw o ye yɛlɛma mun don an ka jate fɛsɛfɛsɛ baaraw kɔnɔna la. Donc an ka invité c'est un statisticien a ka baara ye jate fɛsɛfɛsɛ baaraw de ye a y'o de kɛ. Donc n bɛna ɲininka a ka baara taabolo la ani a bɛna ɲɛfɔliw k'an ɲɛna an ka bi thème kan n'o ye jate fɛsɛfɛsɛ baaraw ye. Monsieur Jara i ɲantuma an ka plateau sanfɛ. Merci. An b'i fo an ka weleli lamɛnni na ka na an ka plateau sanfɛ. An ka bi thème o ye évolution technologique de la statistique n'o ye an ka subahana mansinw o ye yɛlɛma mun don an ka jate fɛsɛfɛsɛ baaraw kɔnɔna la. Est-ce que i bɛna se k'a ɲɛfɔ an ɲɛna jate fɛsɛfɛsɛ in yɛrɛ mun de don? Ayiwa monsieur Kulubali i ni ce i ka weleli la. Jate in ye an b'a fɔ tubabukan na statistique in ye mathématique n'o ye compteli ba ye. Mathématique ka bolofara dɔ de don. Ale b'a sinsin données de kan n'an bɛ min fɔ tubabukan na ko données base de données o ye bamanankan na an bɛ min dɔn bi ani an bɛ min dɔn kunun ani an bɛ min dɔn don tɛmɛnenw na. Donc statistique in a bɛ n'an ko ko mathématique ka fɛn dɔw de ta k'olu fara an ka dɔntaw kan n'an ko olu ma ko données numériques ka sɔrɔ ka a fɔ min bɛna kɛ sini min bɛna kɛ kalo kura ou min bɛna kɛ san 5 ɲinan kɔfɛ. Donc n bɛ fɛ k'i ɲininka parce que i y'a jira k'a fɔ ko kalansen mun don c'est un peu mathématique don n'o jate kalan ye mais e bɛ se ka mun de fɔ an ɲɛna k'a fɔ ko ni statistique in a évolution dans le domaine de la technologie a ye évolution jumɛn de sɔrɔ technologie kɔnɔna la? Ayiwa statistique a daminɛna wagati min na ordinateur tun ma développé anw fɛ yen nɔ. Donc an tun bɛ calcul ninnu ni an ka cɛkɔrɔbaw tun bɛ calcul ni fɛnw tun b'a kɛ u bolo de la. Donc fɛn caman tun bɛ yen o possibilités tun t'an bolo an tun tɛ se ka kɛ ka taa se a dan na. Donc bi don in na an kɛlen ka ordinateur sɔrɔ ordinateur bɛ développéli min kɛ o nana fɛn caman nɔgɔya statistique domaine na. N'an y'a ta k'a lajɛ ne y'a fɔ a ɲɛna n ko statistique ye mathématique ani données olu ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ pour que ka se ka a dɔn a fɔ min bɛ kɛ sini ani min bɛ kɛ don tatɔ la. N'i ye exemple ta k'a lajɛ b'a lajɛ anw ka feerefɛnw par exemple statistique la n'i ye salon feerew ta k'a lajɛ ka san kɔrɔw feerew ta k'a lajɛ
ka olu fara fara ɲɔgɔn kan k'olu jateminɛ i bɛ se k'a dɔn k'a fɔ kalo kura feere bɛ kɛ joli ye kalo min na o kɔfɛ o feere bɛ kɛ joli ye san kura feere bɛ kɛ joli ye donc technologie nalen sisan nɔ a nana fɛn caman de falen maintenant WhatsApp bɛ yen Facebook bɛ yen fɛn caman caman bɛ yen donc statistique domaine dɔw bɛ yen nɔ n'o an b'a fɔ o ma ko enquête fɔlɔfɔlɔ la an tun bɛ taa ka taa données ɲini de an bɛ taa ka taa mɔgɔw ɲininka ni papier ye i hakilina ye jumɛn ye nin ko in na i hakilina ye jumɛn ye nin ko in na an b'a sɛbɛn n'an nana bureau la an bɛ sɔrɔ ka o sɛbɛnni k'a bɔ papier la k'a don ordinateur kɔnɔna na ordinateur ko daminɛnen nka bi dɔ in na an bɛ logiciel b'an bolo sisan o tablette b'an bolo android b'an bolo donc an bɛ se ka an ka questionnaire an bɛ se k'a don tablette kɔnɔ k'a di enquêteur ma o bɛ taa Mali fan bɛɛ n'u taara ka taa u bɛ taa ɲininkaliw kɛ k'u ka question jaabi n'u y'a jaabi o yɔrɔ bɛɛ la anw b'a information sɔrɔ k'an to an ka bureau kɔnɔna na min b'a to an bɛ se k'an ka baaraw daminɛ donc information a ɲuman an b'a ɲuman sɔrɔ an b'a jɛlen sɔrɔ donc a y'o fɔlɔ la na a y'o fɔlɔ avantage d'an ma maintenant filanan ye jumɛn ye o ye sisan nɔ anw yɛrɛ bɛ données an bɛ données créer an ka fɛn o fɛn na an bɛ fɛn o fɛn kɛ téléphone na bi na i bɛ données de créer n'i ye WhatsApp ta i bɛ données di n'i ye Facebook ta i bɛ données di n'i ye YouTube ta i b'i ka données de di bi na n'i ko k'i bɛ application fɛn fɛn bɛ yen k'i b'a installer i ka téléphone kɔnɔ u bɛna a tigiw bɛ fɛn damadɔ f'i ye min y'u ka contrat ye u b'a fɔ k'i ko accepter n'i ma sɔn n'o ye n'i ma jɛ n'o ye i tɛ se k'u ka application ta donc olu bɛɛ ye données de ɲinini ye bi don in na tubabuw yɛrɛ y'a fɔ k'a fɔ ko données ye an ka san kura ye pétrole de ye a wari ka ca kosɛbɛ nafaba b'a la fɛn caman bɛ se ka kɛ n'a ye donc ne bɛ se k'a fɔ n ko technologie nana ni données cayali ye donc ni données ka ca statisticien ka baara bɛ ka nɔgɔn a bɛ baara min kɛ a bɛ sini kuma min fɔ ani sinikɛnɛ kuma min fɔ o jɛlen don o ka surun tiɲɛna kosɛbɛ. J'espère que question na an ka téléspectateurs ye mɔgɔ caman faamuyara nin na parce que n'i y'a ta k'a lajɛ an bolo statistique ye dɔrɔn i b'i ka jatew fɛsɛfɛsɛ bɔ k'i to i ka bureau kɔnɔna la sangi ka taa terrain kan fosi mais an y'a dɔn k'a fɔ enquêteurs b'a bolo mais aw ni enquêteurs ninnu ka baara aw b'a kɛ cogo jumɛn? Ayiwa statistique tɛ ne y'a f'i ye cogo min na a partie dɔ de bɛ yen o de bɛ kɛ o de ye enquête ye an bɛ taa données collecter terrain kan ka na n'o ye maintenant statistique cogoya a bɛ ka yɛlɛma comme n y'a f'i ye cogo min na bi na données ka ca données ye jumɛn ye o ye an bɛ min dɔn bi ani an bɛ min dɔn kunun o numérique donc données bɛ ka ca an bɛ wagati tile min na sisan an bɛ numérique tile de la fɛnw bɛɛ bɛ ka numériser papier bɛ ka tunu dɔɔni donc maintenant ni enquêteurs b'an bolo an bɛ enquêteurs bila ka taa terrain kan ni données min bɛ yen ni halisa jamana ma se ka olu numériser n'o sɔrɔli ka gɛlɛn an ma an bɛ enquêteurs bila ka taa terrain kan u ka t'o information ɲini ka n'o d'an ma donc an b'u former an bɛ tablettew d'u ma connexion internet b'a la donc u bɛ taa fan o fan n'u ye jaabi ninnu sɔrɔ an b'a sɔrɔ o seconde kelen na. Ok monsieur Jara i na ɲininkali dɔ tɛ n bolo o ɲininkali tɛ dɔwɛrɛ ye e yɛrɛ bolo Mali kɔnɔ yan nɔ subahana mansi ninnu u nalen ka na an ka baara taabolo yɛlɛma surtout aw minnu ye jate fɛsɛfɛsɛ bɔbagaw ye e bolo subahana mansi ninnu u ye aw dɛmɛ cogoya jumɛn na kosɛbɛ parce que n'i y'a ta k'a lajɛ i ka kuma ko données minnu bɛ ta collecter terrain kan n'o ye aw ka enquêteurs ye n'u bɛna données da aw ma mais Mali yɛrɛ la statistique ni technologie ye ɲɔgɔn sɔrɔ cogo jumɛn pour ka se ka évoluer ɲɔgɔn fɛ? Ayiwa i ci i ka kuma na yanni ka Mali ta ɲɛf'i ye b'a ɲɛf'i ye a ye min yɛrɛ falen baara statistique baara yɛrɛ la diɲɛ fan 14 na n'i y'a ta k'a lajɛ ne y'a f'i ye n ko statistique bɛ baara kɛ ni données de kosɛbɛ donc bi in na données cayala kosɛbɛ donc a bɛ na ni format sugu bɛɛ ye vidéo b'a la n'o ye jaw ye dɔw sɛbɛnnen don donc o information ninnu bɛɛ filɛ nin ye an b'olu ta k'olu yɛlɛma k'o kɛ données chiffrées yalisa an ka se ka statistique ka utiliser statistique cadre kɔnɔna na maintenant
o n'o format minnu f'i ye o format ninnu b'a to statistique baara yɛrɛ a bɛ ka falen dɔɔni 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 donc informatique bɛ ka don a la informatique bɛ ka caya a la kosɛbɛ n'o ye ordinateur la baara ye yalisa i ka se ka jaw données traité f'i ka dɔɔni caman dɔn informatique baara la sisan n'o ye ordinateur baara ye sisan nɔ statistique baara a tilala caman ye an bɛ ka taa fɛn dɔ la u b'a fɔ o ma tubabukan na ko intelligence artificielle donc o baara ye jumɛn ye olu ye comme données caman bɛ yen sisan nɔ u bɛ fɛn dɔ de entraîner u b'a fɔ ko machine u bɛ données caman yira machine na a b'a lajɛ a b'a lajɛ u bɛ téléphone ja yira a la téléphone ja caman yira a la téléphone photo ta k'a tigɛ k'a caman yira a la nin ye téléphone ye nin ye téléphone ye nin ye téléphone ye donc n'i ye téléphone image ta n'i ye fɛn ta min ni téléphone ja bolo don k'o yira machine na a b'a f'i ye ko nin ye téléphone ye donc o kɛlen bɛ ka o technologie ta k'o don mobile la mobile min bɛ boli u yɛrɛ ma sisan bi don in na donc statistique a baara a bɛ ka évoluer data scientist b'a la data analyst b'a la n'olu ye scientifique ye minnu bɛ baara kɛ données kan kosɛbɛ misali la n'i taara Europe banque la sisan n'i nana k'i bɛ juru ta u b'a f'i ye i bɛ baara la den joli b'i bolo u bɛ ɲininkali caman bɛ yen u b'o ɲininkali k'i la u b'o don machine dɔ kɔnɔ machine b'a fɔ n'u ye juru don karisa la a ka ca ala fɛ wa wari bɛ sara a ka ca ala fɛ wa wari tɛ sara o fɛn ninnu olu bɛɛ ye statistique ye bari bi don in na données caman de bɛ yen n'u y'o données ta u b'o gɛrɛ ɲɔgɔn na k'a lajɛ jɔn ye karisa ye jɔn ye karisa ye jɔn ye a bɛ video sugu jumɛn lajɛ a bɛ sara joli sɔrɔ den joli b'a bolo karisa est-ce que a delila ka juru ta est-ce que a delila ka juru sara mɔgɔ joli bɛ yen nɔ ko ni karisa ko ni o tigi bɔlen don bibi na statistique baara a cayala ka taa o sira fɛ Mali yɛrɛ la sisan anw fɛ yan nɔ malheureusement a ma développé kosɛbɛ ka taa so la parce que bibi na hali n'i taara an ka banques la sisan k'i bɛ taa juru ta olu système t'u bolo u b'a f'i ye ka titre foncier bila n'i taara bi i y'u ɲininka u tɛ statistique caman kɛ bon an yɛrɛ ka fɛn caman bɛ yen u kan ka b'a fɔ min ma ko numérisation donc o numérisation ninnu bɛ sen na tant que olu ma ban statistique tɛ se k'a yɛrɛ sɔrɔ kosɛbɛ Mali la. Ina avantage question min posé de dɔwɛrɛ ye parce que baara mana kɛ cogo cogo surtout aw ka nin baara in n y'a ye k'a fɔ a kɔnɔ ka dun a kɔnɔ ka bon et puis a baara waratalen de don mais baara mana kɛ cogo cogo i b'a sɔrɔ souvent gɛlɛya b'a la souvent nɔgɔya b'a la mais n bɛ fɛ i ka dɔ souligner an ka baara in a gɛlɛya ye jumɛn ye. Ayiwa an ka baara in gɛlɛya fɔlɔ ye données sɔrɔli parce que Mali kɔnɔ yan nɔ bi ni e mɔgɔ bɛ sisan k'a dɔn Mali fonctionnaire bɛ joli sɔrɔ sara la gendarme bɛ joli sɔrɔ sara la n'i bɛ fɛ ka olu ta k'olu fara i ka équipe dɔ kan pour que ka données caman sɔrɔ ka information caman sɔrɔ o ka gɛlɛn kosɛbɛ f'i ka gɛrɛ an ka statistique so min bɛ yan nɔ INSTAT f'i ka gɛrɛ olu la i b'o o information i b'olu données i b'olu kunnafoni sɔrɔ cogo di bibi na olu ye baara ye an bolo ani n y'a f'i ye cogo min na Mali yɛrɛ données halisa a ma fɛnw ma numériser kosɛbɛ n'i taara dɔgɔtɔrɔso la halisa papier de bɛ yen donc olu bɛɛ kan ka yɛlɛma don tagali ɲɛ olu bɛɛ kan ka yɛlɛma ka kɛ karitiw ye i tɛmɛ o tɛmɛ min bɛ sɛbɛn papier la ka d'i ma a bɛ don ordinateur kɔnɔ ka baara donc a ka ca ala fɛ n'olu caman bɛ yen n'olu caman développé la anw fɛ yen ani Mali yɛrɛ ka données dayɛlɛ mɔgɔ wɛrɛw ye statistique malien statistique kɛlaw ye u ka données dayɛlɛ mɔgɔw ka se ka données ninnu sɔrɔ nɔgɔya kɔnɔ walima u k'a fɔ a bɛ se ka sɔrɔ condition minnu na nɔgɔya kɔnɔna na yalasa nin baarada in a ka se ka yiriwa kosɛbɛ. Mohamed an ka émission presque a sera a kuncɛyɔrɔ ma nka n bɛ fɛ ka ɲininka i yɛrɛ ka kuma laban ye jumɛn ye en tant que jeune et puis jeune minnu bɛ Mali kɔnɔna la yan ni u bɛ nin domaine na u bɛ fɛ ka évoluer la kosɛbɛ i ka dernier mot jumɛn ye ka ɲɛsin u ma. Ayiwa ne ka dernier mot ye min ye o ye k'u encourager kosɛbɛ parce que
an bɛ ka taa diɲɛ bɛ ka taa yɔrɔ min na u b'a fɔ cogo min na an bɛ numérique tile de la yari fɛn bɛɛ bɛ na numériser ni numérique tile nana baara caman bɛ yen olu bɛ na tunu yalisa olu bɛ na kɛ k'a yɛlɛma k'a kɛ automatique ye robot de b'a kɛ a bɛ k'u yɛrɛ ma a ma se mɔgɔ k'a kɛ donc ne bɛ jeunes ninnu ne b'u encourager ani dɔgɔnin minnu bɛ yen u encourager u ka taa science technologie kalansow la. N ka kuma tigɛ parce que c'est vrai émission sera kuncɛ dɔn mais i ye kuma dɔ fɔ ko piège ani fɛn wɛrɛw ka carte don hali mɔgɔ ma kɛ n'o mais excuse-moi parce que émission banna ka ban mais n bɛ fɛ k'i ɲininka i ka dɔnni fɔ n ɲɛna est-ce que o tɛna ni comment ça s'appelle chômage an ka jamana kɔnɔ dɔɔni parce que o piège min filɛ nin ye mɔgɔ de bɛ minnu bɛ manuellement pour ce travail là mais ne ko ko k'a kɛ quartier o tɛna na chômage kɛ jamana kɔnɔ. A tɛna chômage kɛ jamana kɔnɔ a bɛ na baara dɔw de bɛ tunu mais caman fana bɛ na caman fana bɛ dayɛlɛ donc o de la ne y'a fɔ n ko jeunes u ka taa sira fɛ sira min bɛ ka dayɛlɛ n'o ye numérique tile an bɛ numérique tile la données bɛ yen aw yɛrɛ ɲɛ b'a la hali n'i ma kalan whatsapp i bɛ se whatsapp la donc mali tilancɛ la mali fan bɛɛ fɛ a fɛ whatsapp bɛ mɔgɔw bolo donc mɔgɔ o bɛɛ ye données de i b'o fɛn fɛn kɛ i b'i ka données de di mɔgɔw ma google ye fu ye google ka entreprise ninnu ye minnu ye multinationale ye wariba b'u bolo n'i bɛ recherche kɛ google kan i tɛ wari sara donc e de client ye parce que e ka données olu b'o de ta baara kɛ n'o ye yalasa ka wari sɔrɔ donc diɲɛ kɔnɔ dans les années à venir baara minnu bɛna développer kosɛbɛ o ye numérique baaraw ye donc n bɛ denmisɛnnin ninnu encourager kosɛbɛ baara wɛrɛ bɛ supprimer mais dɔ wɛrɛ bɛ créer i m'a compris. Baara wɛrɛ bɛ supprimer baara wɛrɛ bɛ créer o y'an ka bi émission bila sira ye an bɛ dan sigi bi jamukan na donc an b'a fɔ an ɲɛna a k'an bɛn siɲɛ wɛrɛ.